Dakle, nastavljamo. Sva bogatstva zemlje naše u svoju je odvozio, od nas sve je uzimao, zemlju našu je crpao. Da bi moj to narod mogao ostvariti, slobodan i sretan biti, trebao je on pomoći od Hrvata od svakuda. Od Hrvata domove, od Hrvata iz tuđine. Ja što znadem, svatko je ponešto pripomagao, ali nitko baš toliko koliko je mogao i koliko moj narod te pomoći trebao, ali uzimalo se to. Zato je Frešito Čoriće u Bernu, misionar Franjevac, moj jaran, samo on u Dubrovniku, bio Hercegovač Franjevac, kad dadite malo više za ove koje će uzeti sebe, kad jednom prikuplju u crkvu. Ima crni pojas. Istog, evo, iskoči mi ovdje. Ovo ćemo. Imamo istog karata instruktora. Senzei Pavo, ali neću vam dalje reći ko je. Bio u Švicarskoj, pa potražite ko je. Šef instruktor. Svi smo mogli više domovinu pomoći, mi iz tuđine i Hrvati iz domovine. Svatko se je ominjao, svatko nešto mislio. Ma, drugi će i bez mene narod moj mi uspjet će. Za početak za Hrvatsku zagrijanu bija smo, poslije malo vremena svi se mi ohladi smo. Stoga moja domovina, kad si sada sloboda, nikad više nemoj čekat pomoć iz tuđine, nego stvaraj, rađaj, vježbaj svoje hrabre sinove, da te oni uvijek brane i ne žale svoje rane. I cure. Primjer Izrael. Ženske, spremite se. Vojska. Naučit ćete što su prošli specijalci iz Lučkog. Jeve, timatir, ne moraju upaliti. Onda ću naći na 12 ću pa ćete ih znati cijeniti, a ne da vi njima komandirate. Da će dat pičke, sad neću dat. Vi ćete ih, zato su židovke. I jebe zovne, kad ona tamo sa ženskima nema kurca, puste jevote, ko moja bukefala ili garica. Šta je vrepci? Vrapci. Vrebaca kaže u Šurkovac. Zato ima ona vrebac. I mislim da i u Sinju kaže konjički klub vrebaca. Dakle, ti nam uvijek jaka budi, nek zli ljudi tebe se boje, daleko od tebe stoje, daleko im kuće bile, od Hrvatske moje mile, sunzi, strah ću u kost utjerat. Hrvatski nek narod mili uvijek bude jak i brojan, nek odoli svakoj sili, u slobodi sretni bili. 16.10.96. Ova knjiga ostaje ovdje, moram to čitati. Dakle, sad idemo na Janka Matka. 26.6.14. mrknuo sam od Zdravka. Nisam proštebenio, a upisao sam dole. I nije mi žao. Ja vidim to maćeha. Maćeha je tamo. Jasno mi je, ju je donijela, maćeha. Dobro. Sudbine, pokajnik, ništa. To znam da je od Zdravka, neću ni pisati. To se ne zaboravljam. Evo je Farmer Z, upisao sam tu. Dakle, ovo je bila pokajnik, ovo je bila ribar i more, ovo je bila krv, nije volja, to su pročitane. I sve vidite podučeno i tak dalje. Onda ćemo odmah i ovo staviti tamo. U knjizi sam našao neke slike s provoda. Što je bilo u boji. To izgleda Zdravko. Vrlo brzo će on, neće popustiti. On je mislio da ja neću.
Evo ga, ne znam šta je unutra, mater mu jebem. Da. Ovaj mobitel. Još neke slušalce. Ovaj HTC. Ajde, ću na moju želju. Dakle, tu. To je. A vidite, treba se ovo samo vidjeti, a nisam. Dakle, ovo ide ovdje na radijator. Ide i ovaj keksić na radijator, ide i ova vata, ide i ovaj zaporcuvanovo ljeplo. Ovo je aluminijum, da ne vadim ovo, stavit ću tu, miriše mi ovaj i govori da trebam što prije ove bobe. Ide i ovo. To ide ovamo gdje je ovaj lemilica. Dip. To se plaćeno. HEP. Aktivirajte, usvojite 10.000 kuna. L. Ništa. HEP. Šta je ovo? Hrvatska pošta. Aha, to sam platio račune, to ide tamo u ladicu prvu. Tako, pa ćemo mi to kasnije. Sada ovdje je ovo ispunjeno, da čujem ovo što su ovi odgovorili. Vrijeme da vidimo.